प्रभु तू जहा तो नेलु ता देलु जहा नेलु ता देलु ए बाबू हे गोटे गजर जीवन नेलु आ गोटे गज को रक्षा कलु कुबलया हस्ती की मारिलु कुंभक गज को रक्षा कलु विक्रम कुंभीर कबल समय नहीं अल्प समय भितर 2020 मैच बड़ी ठारू सबू विभव नहीं गलु गरीब सुदाम ब्राह्मण को देलु हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव गोपांगना मानकर वस्त्र नेलु देलु द्रौपदी की एतेरे लाभ कौन अच्छी केमिति अभिमान भक्त भगवान को कही पारे से तांकर भक्त हिसाब रे कहिचंती आमे भक्त ही पारुनी कि प्रभु को कही पारुनी आमे केवल टंका नहीं पारि आमे भक्त मान को हाथ जोड़ीबू ए बाबू विहंग स्तवराजुर शोकटिए गाइची आज तृतीय रजनी रे जो बरण्य पंडित मान उपस्थित अछंती भव्य अनुष्ठान रे पंडित मान को आशीर्वाद करिवे किए गोटिए गछ आशीर्वाद करिवो तमरो कटा हबो काहे की कटा हबरा कहूची काहे की आगे तो एंती कहू न देलु आज काहे कहली पचार नाहती कोन पई मोर काटिबु तू पालिया आपण कहले मंगल उद्देश्य रे मंगलाचरण विहंग स्तवराजुर शुल्क गाइची देवता देवी आशीर्वाद करिवेनी ठाकुर ठाकुरानी आशीर्वाद करिवेनी केही करिवेनी गोटे गछ करिवो गछ को कोन भाबिचु गछ पकरे कोन गुण अछि से साधारण गछ जदि ए दुनिया रे तू योग्य मनुष्य हबु गछ को गुरु कर गछ को गुरु न कले मनुष्य ही परिबनी गछ पकरे कोन गुण अछि गछ पकरे जेति की गुण अछि मनुष्य केते जन्म परे ता सिखि सारिबो कि न पारिबो ता कहि होबनी ताले गछ गुण कह गछ गुण कहिबा पूर्वरु मु गोटिए पद तते पचारिबी पचारो भगवान कर अपार करुणा बल रे 84 लाख वर्ष पर दुर्लभमय मनुष्य जन्म हमकु मिलिला ये विश्व ब्रह्मांड रे जेते भूत अछंती जेते प्राणी अछंती सेमानक भीतर सर्वश्रेष्ठ होले मनुष्य लेखिले किए नारद गीता रे नारद लिखिले कहला भूतनांच नरश्रेष्ठ ज्ञानी नांग नच लभ्यते ज्ञान न जानामि जन्म न विद्यते आज केवल पाठ आलोचना करा जीवो आज पाठ बापा मो कहिबार तात्पर्य पाठ आलोचना करा जीवो बोली पंडित मानक आगे मु बहादुरी देखैबी ना सेही गायकन आगे बहादुरी देखाउ तांकरी पाखरे कुआरे मत भगवान खाली ए कंठ दैचंती आ किछि देई ना तुम मो कुटुंब पोसुछ ए पुअरा रा भूतनांच नरश्रेष्ठ जेते प्राणी अछंती धरा बक्षरे कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत समस्त भीतर मनुष्य होची श्रेष्ठ श्रेष्ठ कारण मनुष्य भीतर सब किछि ज्ञान परिपूर्ण होई कि अछि केड़े बड़ सिंह ताकू नियंत्रण करूची मनुष्य केड़े बड़ जीव हाथी ताकू ये नियंत्रण करूची किंतु पंडित मंडली ये मनुष्य जन्म तोते मिलिची तू गोटे पाला पालिया भगवान को अपार करुणा बल रे मर्त्य अवतार हेइछु कोन एचाबत करिछु 52 वर्ष हलानी आगु को कोन करिवु जहा करिया कथा करिया कोन करिछु बताई दे प्रथम जन्म हली द्वितीय रे बड़ हली तृतीय रे पाठ पढ़ली चतुर्थ रे चाकरी कली पंचम रे विवाह हली संस्कृत रे बुढ़ा कहूची विवाह हला षष्ठ रे पुओ झियो अमल कलु माने कोन केतेटा 12टा ह एक्स्ट्रा प्लेयर सब जोड़ीची बुढ़ा अच्छा सप्तम रे बुढ़ा भी अष्टम रे मरीबी ये काम कोन पशु पक्षी करूनांती ए काम जौतक कहिलु पशु पक्षी करूनांती केमति करछंती पशुटिए जन्म होउची बड़ा होउची संसार करूची संसार रे पिला छुआ होउचंती बुढ़ा होउची मरूची गोटे पद श्लोक गाउची लिखिले व्यास संस्कृत महाभारत कहले ये आहार निद्रा भय मैथुनंच ये समान में तो पशु भी नराणारा धर्मे ही तेषाम अधिक धर्मे पशु भी समान उलटा कारण माँ को सम्मान देवा जाइए जेहेतु बाइक ये बस सेपटे रहा सबुतक चैनल से जा हम बुली बाली हम अच्छा चैनल एपटू गाइले हम ना पाटी करना तू बहुत रे आमे खाउचे पशु पक्षी आमे सोउचे पशु पक्षी सोउछंती हमर भय अछि
ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଆମର ସଂସାର ଅଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି ଆମର ମରଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ଅଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା କଲେ ସାର୍ ଆମେ କଲେ ତା ଆମେ କାହିଁ ମଣିଷ ସେ କାହିଁକି ପଶୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କମିବାରୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କଣ କହ ଆମର ଥଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ ଚୁପ ହେଇବ ତୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ବାବୁ ମାନେ ଦେଖିଲୁ କା ମୁହ କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ଆମେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଭଗବାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ପଶୁ ଠାରୁ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ମଣିଷ ଧର୍ମେ ହିଁ ତେଷା ଅଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ବି ସମାନ ସାର୍ ଧର୍ମ କଣ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତା ଜାଣେ ନାହିଁ ରେ ଧର୍ମ କଣ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜାଣେ ନା କାଲି ମୋର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ କର୍ମ ବଡ଼ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଯାହା ଭିତରେ ନଥିବ ସେ କୁକର୍ମ କରିବ ନା ସୁକର୍ମ କରିବ ଇଏ ଦୁନିଆର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଡ଼ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ କଳ୍ପଦ୍ରୁମକୁ ଆଣିଛି ତୁ କହିଲୁ ଗଛ ଭଲ ନୁହଁ ଗଛ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଣ ଆଉ କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଆଜି ପୁଣି ବରାଦ କରାଯାଇଛି ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର କରାଯିବ ବାବୁ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ରଚିତ ଯୋଉ ଯାଏ ଯିବ ସେଠୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଧରିବେ ଯେ ଯେତିକି ଓଜନରେ ଯେତିକି ଶୋକ ଦେବି ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଦେବି ସେତିକି ଓଜନରେ ଶୋକ ଅଳଙ୍କାର ଦବ ଯିବ ତାପରେ ପାଟି କରିବ ତାପରେ କାଲି ଛତୁ ହବ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଅ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ତୋ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ ସମାଜ ଖୁସି ହବ କଲା ପର ଉପକାର ଯେ କରେ ତାର ମତେ ଦେବତା ସିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପରର ଉପକାର କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ବାହା କହିବେ ପର ଉପକାର ଯେ କରେ ଧନ୍ୟ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା ପାଇବ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ତେଣୁ ପରର ଉପକାର କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଛ ପରର ଉପକାର କରୁଛି କେମିତି ଉପକାର କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଉପକାରୀର ପ୍ରତି ଉପକାର ଭୁଲି ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ମଣିଷର କିପରି ପ୍ରତି ଉପକାର କରୁଛି ବସିକି ଶୁଣୁ ମତେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ କହିଲୁ ଗଛ ସାମାନ୍ୟ ଶିବ ବିଷ ପିଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଇଏ ମଣିଷ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ दिन राति 24 घंटा भितर 21,600 थर विष त्याग करुछन्ति विषाक्त हो जाता पृथ्वी अंगारकाम्ल विष को ग्रहण करूने वृक्ष विष को ग्रहण करके से मनुष्य को दौच अमृत अम्लजान कहले अमृत जो अम्लजान नहले मनुष्य मरीज से अमृत अम्लजान दौच किए गछ दौ तेणु ये कहूँ गछ हूँ सामान्य गछ देखे समाज मनुष्य को छत्र छत्र शिक्षा दे प्रथम बयसी दत्तमर्पस्मरंत शिरसी निहित भारा नारी केळ नराणा सल्यमृत तुल्यं तद्युरा जीवनांत नहि कृतम उपकार साधव विस्मरन्ति जो माने साधु से माने उपकारी प्रति उपकार भूलिबे नहीं मो माँ माने टिके दूरदृष्टि विचार कर आपण बारियाडे गोटे नड़िया गछटिए लगेबे प्राथमिक अवस्था रे बारंबार पानी आवश्यकता अच्छे नड़िया गछ बंचिबा पई हेले बड़ होला परे आमे आ न पानी दिएनी किंतु पानी दरकार से नड़िया गछ केड़े महान मो मूलरे मो मालिक पानी देई मते बड़ करिछि मु उपकारी प्रति उपकार करिबिनी
କି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଇଥିବୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ସାରା ଜୀବନ ଶିରସି ନିହିତ ଭାରା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାର ଭାର ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସଲିଳ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାଣି ଆଜି ସମାଜକୁ ଦେଇଛି ତା ମାଲିକକୁ ଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯୋଉ ପନିର ନହେଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବନି ଦେଖ କଳସ ବସିଛି ଆଜି ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଗାଁରେ ପାଲା ହଉଛି କୋଉଥିରେ ବସିଛି ଏଇ ପନିର ଜଳ ଜଗ ପିଇବେ ରୋଗୀ ପିଇବେ ଭୋଗୀ ପିଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇଏ କହୁଛି ଗଛ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ତ ବାରିଆଡର ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଆଣିନି ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଆଚ୍ଛା ରାମ ଯଦି ହେବେ ଗଛ ମଞ୍ଜି ଦରକାର କାଲି କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଉ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହବ ନା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି କହିଲୁ ଆଗ ମଞ୍ଜି ନା ଆଗ ଗଛ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଗ କଣ ଏବେ ମଞ୍ଜି କହୁଥିଲୁ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଗ ଚୁପ୍ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କହ ମଞ୍ଜି ଆଗ ନା ଗଛ ଆଗ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଗ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଗ କାହିଁ ତାଙ୍କ ବସା ଘରେ ପଶିଯାଉଛି ଖରା ବେଳେ ଯାକ କଣ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଅଛି ତୁ ପାଲା କରିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବୁ କୋଉ ବହି ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ ମଞ୍ଜି ଆଗ ନା ଗଛ ଆଗ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଗ ଦିଟା ତ କାହିଁ କହୁଛୁ ମଞ୍ଜି ଆଗ କି ଗଛ ଆଗ ଏଇଠି ମଣିଷ ବାଉଳା ହବ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଏ ଯୋଉ ଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହ ସେଇ ଆଗ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆଗ ହଉଛି କିଏ ଗଛ କୋଉ ଗଛ ନା ଯୋଉ ଗଛକୁ କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗଛକୁ କେହି ପାଣି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶୁଣୁ ଗଛ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଛ ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ତା ଭିତରେ ଗଛ ନାଇଁ ଗଛ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଏହାର ସମାଧାନ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ତାହେଲେ ରାମ ଯଦି ହେବେ ଗଛ ମଞ୍ଜି କିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହବ ମନ୍ଦାରେ ମା କଖାରୁ ମନ୍ଦା ଟିଏ ଖୋଳିବେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ହବ ନା ରାମ ଯଦି ହେବେ ଗଛ ଏଠି ମନ୍ଦା କିଏ ନା କୌଶଲ୍ୟା ଜଠର ଆଳବାଳ ଆଳବାଳ କହିଲେ ମନ୍ଦା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଜଠର ରୂପକ ଆଳବାଳ ହେଲା ମନ୍ଦା ଦଶରଥଙ୍କଠୁ ଆଇଲା ମଞ୍ଜି କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ସେ ଦଶରଥ ହେଲେ କିଏ ଅଜନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପାଣି ରାମ ହେଲେ ଗଛ ଗଛର ଶାଖା ଅଛି ସହୋଦର ଶାଖା ଭୀର ଭୁନ୍ନତ ତିନି ଡାଳ ସେ ଗଛରେ ରାମ ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାଳ ଭରତ ଡାଳ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଡାଳ ଗଛରେ ଲତା ଲତାଏ ଶ୍ଳୋକ କହିଲା ସୀତା ଲତା ଲିଙ୍ଗିତା ଇଏ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ସୀତା ମା ଲତା ହେଇକି ଲଟେଇଛନ୍ତି ଲତାରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ସେ ଫୁଲ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ ରୂପକ କୀର୍ତ୍ତି ଫୁଲରେ ଚୁପ୍ ହେଇବ କବି ଯେତିକି ଲେଖିଛି ନା ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ବସନ୍ତି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଁ ସେ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ବସନ୍ତି କବି ସିନା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ସହିତରେ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ ନାହିଁ ଭ୍ରମର ମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ତା ଭିତରୁ ରାମାୟଣର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜର ଉପାଦେୟତା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଏଥର ବୁଝିଲୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବ ଦୃଗ୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରୁଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରୀ ସରକାର ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ପୁଅ ପୃଥିପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଠକଠାକେ କହିବ ଆଉ ସେ ଓଟ ଖାଇଲା କଣ୍ଟା ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବହିଲା ଗପ କଣ ଗପୁଛ ଏଠି ଆଇ ଶୁଆଉଛି ପୁଅକୁ ହେ ଗପ କହିକିରି ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଲା ତା ଦେହରେ ବସିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛ 5 ଟଙ୍କା ନେଖା ଯାହା ଚାଲିବା କଥା ଚଲୁ ଆମେ ସବୁ ରେଡି ଅଛୁ
एटी जेतिकी आपण माने बचन सुनम आमे 2 घंटा पाला गाइबु 2 पैसा नेबु से कोन बस चालू जहा चालू सुतु हमु कोन मिलुची हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव पुओ ताले डाला हेले के नासी अग्रज प्रतिमंकर दासानुदास सेवक लक्ष्मण महाराज भरत शत्रुघ्न आज रे तृतीय रजनी रे उपविश्व होइजबा मोर कल्याणमयी मां मानकर बाबू मानकर ज्ञानेन्द्र पुंगवंकर उक्त अनुष्ठान सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली समस्त पाला प्रेमी बरण्य विद्वान मानकर शुभोदय हंतु राम नारायण सत्यनारायण माँ कल्याणमयी जागुले सुखद हंतु प्रीतिदान करंतु कीर्तिदान करंतु शांति दान करंतु मैत्री दान करंतु पाला कला प्रति आपणकर अंतर्जगतर अहेतुक भाव था सर्वे बोलंतु आनंद एक बार दोहा 4 पद 14 अक्षर पुआ कला तू न देले न देबू तू न देले न देबू भक्तिटे केमिति कहूची कम पाठ पढ़ी चंती ब्रह्मगिरी कवि अरक्षित प्रधान कांदी कांदी कहउचंती कहला तू न देले न देबू ध्यान ओड़िया कहला काहे की कुहंती तोते दयालु बुद्धि बचा तोर बिना तोर काहे की कुहंती तोते दयालु बुद्धि बचा तोर बिना तोर ये निराचरे बसी विचार खातारे निराचरे बसी विचार खातारे निराचरे बसी विचार खातारे हिसाब करूछु पंकज मुख निजकु भाव भंगा थाली जगन्नाथ जगत जीवन त्रिभुवने लोके जार चरणे बंदन यही गोरा राम रूपे रावण बधिल बोले तो भैरवी लीला अपनी सर्जिल सुन सुन रे भाई क्षेत्र महिमा लीला चले मुख्य दाप पाप सिंधु सीमा ओडिशा रे महाबाहु राज राजेश्वर दारु ब्रह्म तीन मूर्ति देउल भीतर राधारे भाविते प्रभु गौर अवतार हरे कृष्ण महामंत्र करिल प्रचार कोन कहब महादेव पिंगल जाता काला तारा बोले ठक 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 जपे हाड माला शिवर दुदुरा शिव कर्णर दुदुरा तारा बोले बुम बुम बाजे निप खरा तारा बोले बुम बुम बाजे निप खरा सप्त स्वर पिनाक धनु बाजे तीन
ବୋଲେ ରାଖ ସୁଲ ପାନି ଜୟ 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 ମାଲୋ ଜୟ ଜାଗୁଳାଇ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଆଜି ହେଉଛି ନିଉ ଛାଳଇ ଦୟା କରିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଅପାର କରୁଣା ହେବ ତୋର ଦୟା ବଳେ ପଙ୍ଗୁ ଅକ୍ଲେଶ ଗ୍ରିଲିଂ ହଇବ ଟପ ଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମ୍ବଳ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଲାଗିଗଲା ଅଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବିରି ହରଡ଼ିଆ ହେଲା ହଗିକି ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରା କେତେ ଜଣ ଦେଲ ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ମା କେବେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହୋଇବ ନାହିଁ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି से तोते मारी मारी कईथा बाइगण गलानी आउ निया करू कोन मसाणी के गला बेलू तू गांडुआ टाइक रे तू तो आगुर एमिते हो नतलु ना से तांकरी बसा हरु जिबा परे कोन तोर सब बदली गलानी से आकु मारी किरी दरमरा गलानी मारे टिप नगा टिप कोन से दुल दुल के बजौची बरा के बजौथला बाक देखिछ हे भगवान बाक तोते मारथला हम देखिबु कोन ना देखिछ हां देखिछि बाक कोथरे मारथला हाथे रे मोर कोठी मारथला कौन कहबो ये गालुआ को ताकू मारथला से मते पचाउची मोर कोठी मारथला पचाउची मोर कोठी तो पिठे के मारुथिला बाय को हां ता हाथे रे मोर पिठी के मारथला मोर कोन गला हे अरे हमर कहिबा भूलवा कान उठे दियो चुप हेबा गोटिए पद भक्ति और घमु कहिची तीनिटा आग पारे तीनिटा भजन बोला हवा कथा प्रथम दिन बोला है नहीं ये तृतीय दिन आज गोटे भजन आरंभ लास्ट दिन हम कि नहीं भगवान जानते चुप ही गोटे पद भक्ति और घ तापर आउ उठिबार नहीं कि किछि नहीं चलिला जय मां मंगला जीवन कामर जाउछे भासी जाउछे भासी ए मंगरे मंगला मा कातो मारुछि मंगरे मंगला मा कातो मारुछि जीवन नौका मोर जाउछि भासी जीवन नौका मोर जाउछि भासी जाउछि भासी
ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କାତ ମାରୁଛି ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କାତ ମାରୁଛି ଜୀବନ ନୌକା ମୋର ଯାଉଛି ଭାସି ଜୀବନ ନୌକା ମୋର ଯାଉଛି ଭାସି ଯାଉଛି ଭାସି ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କାତ ମାରୁଛି ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କାତ ମାରୁଛି ନଈ ତା ହାତରେ ପୁଣି ନା ତା ହାତରେ ଷୋଳ ପଣ ଭରସା ମୋ ତାହାରି ଉପରେ ନଈ ତା ହାତରେ ପୁଣି ଷୋଳ ପଣ ଭରସା ମୋ ତାହାରି ଉପରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତାହାରେ ନା ଭାସିଲେ ତାହାରି ନା ବୁଡ଼ିଲେ ତାହାରି ନା ଭାସିଲେ ତାହାରି ହେ বুড়িলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না বুড়িলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না দয়াময়ী দয়া ଥିଲେ দয়াময়ী দয়া ଥିଲେ ডর কি ଅଛି মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি অথরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি জীবন নৌকা মোর যাଉଛି ভাসি জীবন নৌকা মোর যাଉଛି ভাসি যাଉଛି ভাসি মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি সখী হই গঢ়ি দেলা এন্তୁରି শালে জুই নিয়া দেখি মা সহি ন পারে সখী হই জুই নিয়া দেখি মা সহি ন পারে কান্দিলে তাহারি না হসিলে তাহারি না কান্দিলে তাহারি না হসিলে তাহারি হে কান্দিলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না কান্দিলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না দয়াময়ী দয়া ଥିଲେ দয়াময়ী দয়া ଥିଲେ ডর কি ଅଛି মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি হে মঙ্গଳା মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি মঙ্গরে মঙ্গଳା মা কাত মারুছি ମୋର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ତ ଚାରିପଦ ପୁରାଣର କଥା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ସମବେତ ସମ୍ମାନିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ
ଏବଂ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ମା ମାନ ये दुनिया रे जे सत्य पथर बाट चलती जे धर्मपरायण जे न्यायवंत जहाँ भीतर साधुता लक्षण अच्छी ये मानव कथा छा देवता माने जदि तांकर विरुद्धाचरण करती किछि करि परिबे नाही सही परि जने योग्य व्यक्तित्व विषय आलोचना हवा आज मां जागुलेंकर पवित्र पावन क्षेत्र सी थिले सत्य जुगर योग्य कौन पुओ बुझुचु तेणु करी लिखिले तांको कथा को आम श्रवण कले आमर कौन सुविधा हम लिखिले सिंहर्ष बही होउची नैषध्यम चरित कला पवित्र मत्रा तनुते जगत जुगे शुक्लर सख्यामय बंजत कथा प्रथम सामग्री रमा विराम भी पवित्र